केते परिवार भाषा इंडो यूरोपीय एकाकी परिवार हेमेटिक परिवार सेमिटिक परिवार द्राविड़ परिवार ककेशियन परिवार ककेशियन माने ककेशिया जो पहाड़ यूराल अटलांटिक परिवार यूराल यूरोप एशिया जो तुर्की परिवार ऑस्ट्रिक परिवार तिब्बती बैनिक परिवार बांटू परिवार ब्रुस्मैन परिवार सुदान परिवार अमेरिकन परिवार हिटाइट परिवार ये सब परिवार सब कला को भित्ति कर भाषा होची प्राचीन भारतीय आर्य भाषा मध्य भारतीय आर्य भाषा नवीन भारतीय आर्य भाषा पंचम शताब्दी भाषा दशम शताब्दी भाषा पंचम शताब्दी भाषा प्राचीन भारतीय आर्य भाषा थिला मध्य भारतीय आर्य भाषा नवीन भारतीय आर्य भाषा ये सब कला को भित्ति कर भाषार संज्ञा स्वरूप भाषा परिवार भाषा सम परिवार विभक्त कला भित्तिक करी सब धर्मधारी भाषा होची इस्लामी भाषा जापानिक भाषा ख्रिस्टियान भाषा हिंदू भाषा सब भाषा अश्लिष्ट जोगात्मक भाषा पारिवारिक आधारिक भाषा परिवार इंडो यूरोपीय भाषा गोष्ठी होची महादेश आधारित भाषा गोष्ठी भाषा चक्र अंतर्गत एस्किमो भाषा अंतजोगात्मक भाषा उदाहरण तुर्की कानाडा अंतजोगात्मक बांटू भाषा परिवार क्यों भाषा चक्र परिवार बांटू भाषा लोकगीत कहानी को छाड़देले विषय क्यों भाषा कौन साहित्य नहीं बुस्मैन परिवार भाषा साहित्य नहीं से भाषा केवल लोकगीत और कहानी अच्छी भाषा कौन से लोकगीत कहानी को छाड़देले साहित्य नहीं नोह को द्वितीय पुत्र हेम थे हेमेटिक भाषा षष्ठा हेम एशियन भाषा रोची वचन प्रकार भेद बड़ विचित्र एक वचन बहुवचन द्विवचन सब विचित्र भाषा रोची वचन विचित्र भाषा होची क्यों भाषा पर अंतर्भुक्त सेमिटिक हेमिटिक भाषा दुटा अंतर्मुखी उत्तर अमेरिकार क्यों भाषा सब बोला जाए एस्किमो ग्रीनलैंड कानाडा अल्गोनिकी युक्तराष्ट्र मेक्सिको इत्यादि भाषा सब उत्तर अमेरिकार एस्किमो व ग्रीनलैंड भाषा और कानाडा युक्तराष्ट्र भाषा मेक्सिको भाषा ये सब भाषा बोला जाए दक्षिण अमेरिका रोची करीबी आबरक तियारदेल ये सब भाषा कहते हो दक्षिण अमेरिकार गुर्सन मैंने उत्तरांचल दक्षिण अमेरिकार उत्तरांचल आ गोटे पश्चिमांचल आ गोटे मध्यांचल आ गोटे पश्चिम ये सब यदि मन न पड़े लिखे उत्तरांचल भाषा मध्यांचल पश्चिमांचल दक्षिण अमेरिका सब भाषा क्यों भाषा गुड़िक अमेरिका भाषा अंतर्भुक्त उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका प्रचलित समर्थ भाषा अमेरिका भाषा ओडिशा जोड़े पड़े मानक भाषा ओडिया भाषा पश्चिमांचल भाषा उत्तरांचल दक्षिणांचल एमती दक्षिणांचल माने गंजाम पश्चिमांचल होची जो कलाहांडी सुंदरगढ़ सब आदिवासी भाषा और कोरापुट ये सब आरंभ कर गंजाम पंथा दक्षिणांचल आ उत्तरांचल तो से मयूरभंज सम्बलपुर मयूरभंज सब मयूरभंज बालेश्वर अच्छी बुस्मैन सुदान बांटू हेमिटिक सेमिटिक भाषा भाषा बुस्मैन अच्छी सुदान अच्छी बांटू हेमिटिक सेमिटिक 435 भाषा रही सुदान भाषा परिवार भाषा हूँ मनुष्य मुख निषेध बाणी ध्वनि भाषा हो ध्वनिटा किंतु सुसंगत आकार जो सजा हो छंद आकार सुसंगत ये भाषा को कह जाए कौन पदार्थ ध्वनि के हूँ वाक्य को हूँ परम अणु आ भाषाटा ध्वनिटा हूँ परमाणु कौन तेणु भाषा सृष्टि हो उद्भावन भाव प्रकाश भाषा द्वारा मनुष्य जोगाजोग करता मनुष्य मनोभाव करें भाषा हूँ गोटे श्रेष्ठ मध्यम पशु ज्ञान भाषा कहींपारती नहीं इंगित ठराठरी ध्वनि साउंड मध्यम जन था व्यापक चिंता शक्तिर अधिकार फल मनुष्य भाषार आविष्कार कर आदि प्राणी मनुष्य पूरा पृथक होता अन्य प्राणी पृथक बोली वर्णन कर मनुष्य निजर मन को भावक अन्य निकट प्रकाश करता है विभिन्न प्रकार भाषा मनुष्य सृष्टि कर मनुष्य सीमाबद्ध न हो गोष्ठी मध्य संचरणशील सारा विश्व में विभिन्न भाषाभाषी लोक रहती मनुष्य भारत में प्राय 543 भाषा कहते लोक विभिन्न सब भाषा उपभाषा सब मानक भाषा सब अच्छी भाषा मनुष्य भावना को कथित व लिखित प्रणाली प्रकाश करता है कहूँ ना कथित लिखित ओराली लिखिदेव और रिटेन लिखिदेव इंग्लीश ओराली रिटेन इंग्लीश टे लिखले भल नंबर रहा मनुष्य निज निज मध्य परिवेष्टन परिस्थिति परिवेश मध्य पारस्परिक संपर्क रक्षा करने भाषा दरकार भाषा मध्य मनुष्य निजर सुख दुख भल मंद हस कांद राग रोष
ଏସବୁ ସାହିତ୍ୟିକ ଭାଷା ଲେଖେ। ହସ, କାନ୍ଦ, ରାଗ, ରସ, ଭଲ ମନ୍ଦ, ଦୁଃଖ ସୁଖ, ଏ କଥା ଲଥା ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥାଏ, ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଭାଷା ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ଏଇ କାରଣ ଭାଷାର ଉତ୍ପତ୍ତି ଘଟିଛି। ଭାଷା ମଣିଷର ମୁଖବାଦ। ଧ୍ୱନିରୁ ଭାଷା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ମୁଖବାଦ ବାକ୍ଯନ୍ତ୍ରରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଧ୍ୱନି। ଧ୍ୱନିରୁ ଭାଷା ହେଇଛି। ଏକାକ୍ଷର ଧ୍ୱନି ଅଛି, ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର ଧ୍ୱନି ଅଛି। ଭାବ ବିନିମୟ, ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସମ୍ପୃକ୍ତ ପ୍ରତୀକ, ଆଗ ମଣିଷ ଠରାଠରି କରୁଥିଲା, ଇଙ୍ଗିତ କରୁଥିଲା। ତାପରେ ଭାଷା ସୃଷ୍ଟି କଲା। ମନୁଷ୍ୟ ଧ୍ୱନି ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲା। ଏକାଠି ବସି ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ସବୁ ଗୋଟେ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଧ୍ୱନିର ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେ। ବାଘ ଆସିଲେ କେଉଁ ଧ୍ୱନି, ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଧ୍ୱନି, ଉଠିଲା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଧ୍ୱନି, ନିଆଁ ଲାଗିଲେ କେଉଁ ଧ୍ୱନି। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଧ୍ୱନିଟା ଭାଷାର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ପ୍ରଥମେ ଇଏ ପାଲି ଭାଷା, ପ୍ରାକୃତ ଭାଷା, ଖରଷ୍ଟି ଭାଷା, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସବୁ ହେଇଛି ଆଧୁନିକ ଭାଷା। ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସବୁ ଆଧୁନିକ ଭାଷା 1000 ମସିହା ପରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଆଗେ ଥିଲା ପ୍ରାଚୀନ ଆର୍ଯ୍ୟ, ମଧ୍ୟଯୁଗ ଆର୍ଯ୍ୟ, ତାପରେ ନବୀନତମ ଆର୍ଯ୍ୟ, ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷା ହେଇଛି। ଶିଖନ୍ତି ଗୋଟେ ଅନୁକରଣ ଦ୍ୱାରା, ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା। ଗୋଟେ ଶିଶୁ ମାତା ପିତା ସହଯୋଗ ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଉଚ୍ଚାରିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଥମେ ଶୁଣିବ, ତାପରେ ଅନୁକରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ତାପରେ ଅନୁକରଣ କରି ବ୍ୟବହାର କରି। ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେବ, ଭଲ ଭାବେ କହିପାରିବନି। ଅସ୍ପଷ୍ଟ କହିବ, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ଶୁଦ୍ଧ ହେବ, ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଭାଷା କହିବାର ସକ୍ଷମ ହୁଏ। ଶୁଣେ, କହେ, ତାପରେ ପଢ଼େ, ତାପରେ ଲେଖେ। ସାମାଜିକ ପରମ୍ପରାଗତ ସମ୍ପଦ। ଭାଷା ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ। ସମାଜରେ ରହେ, ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରେ ମଣିଷ। ସେ ସମାଜର ବେଶଭୂଷା, ଚାଲିଚଳନ, ଖାଦ୍ୟପେୟ, ହାବଭାବ ଶିକ୍ଷା କରେ। ତେଣୁ ଭାଷା ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିବର୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷା କରାଯାଉଥିବା ଭାଷା। ସମାଜ ଦ୍ୱାରା, ସମାଜ ପାଇଁ, ସମାଜର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସମାଜର ବେଶଭୂଷା, ଚାଲିଚଳନ, ଖାଦ୍ୟପେୟ, ହାବଭାବ ଶିକ୍ଷା କରେ। ତେଣୁ ଭାଷା ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିବର୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷା କରାଯାଉଥିବା ଭାଷା। ଐତିହାସିକ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆବଦ୍ଧ ରହିଛି। ଭୌଗୋଳିକ ସୀମା ରହିଛି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଭୌଗୋଳିକ ସୀମା ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ। ବିହାରୀ ଭାଷାର ରହିଛି, ବିହାରୀ, ବଙ୍ଗାଳୀ ସବୁ। ଏ କଥା ସୀମା ବାହାରେ ଭାଷାରେ ଦେଖାଯାଏ। ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳରେ ଭୌଗୋଳିକ ସୀମା ଭିତରେ ପ୍ରଚଳିତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରେ ଭୌଗୋଳିକ ସୀମା ଭିତରେ ପ୍ରଚଳିତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଅନ୍ୟ ପୃଥକ ଦେଖାଯାଏ। ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ତାପରେ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା। ଏହି ସୀମା ଭିତରର କ୍ଷେତ୍ର ହିଁ ସେହି ଭାଷାର ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ର। ଏହି କ୍ଷେତ୍ର ସୀମା ବାହାରେ ଭାଷାର କମ୍ ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଯାଏ। ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆଦୃତ। ଭାରତରେ 1/3, ବିଶ୍ୱର 30% ଲୋକ ଭାରତରେ ଇଂରାଜୀ କହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଇଂରାଜୀକୁ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ମାତୃଭାଷା ରୂପେ ମାନନ୍ତି, 1%ରୁ କମ୍। ଭାଷା ଜାପାନ ଭାଷା, ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଭାଷା, ତାପରେ ସ୍ପେନ୍ ଭାଷା, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ବିଶ୍ୱ ଆଦୃତ। ବିଶ୍ୱରେ ବହୁତ ଲୋକ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା ଲୋକ ସ୍ପେନ୍ ଭାଷାରେ କଥା କହନ୍ତି, ସ୍ପାନିଶ ଭାଷାରେ। ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଭାଷାରେ ସବୁ ଆଫ୍ରିକାରେ କିଛି ଲୋକ, ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାରେ ସବୁ ଫ୍ରେଞ୍ଚ କଲୋନୀ ଥିଲା। ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସମସ୍ତେ, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରାୟ ଦେଶ। ଫ୍ରେଞ୍ଚ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱରେ ଜାତିସଂଘର ଭାଷା। ଆରବିକ୍ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ 50-60ଟି ମୁସଲିମ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ଆରବିକ୍ ଭାଷାରେ କହନ୍ତି। ଚାଇନିଜ୍ ଭାଷା ବିଶ୍ୱରେ ଚାଇନିଜ୍ ବା ମାଣ୍ଡାରିନ୍। ବିଶ୍ୱରେ 150 କୋଟି ଲୋକ, ଚାଇନା ଲୋକ ପାଖାପାଖି, ସିଙ୍ଗାପୁର, ହଂକଂ ଏସବୁ ଚାଇନିଜ୍ ଭାଷା କହନ୍ତି, ମାଣ୍ଡାରିନ୍। ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱରେ 70-80 କୋଟି ଲୋକ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି। ପ୍ରାଚୀନ ହେଲେ ତଥାପି ଏଥିରେ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ସବୁ ଯୋଡ଼ି ହୁଏ, ଯାହାଫଳରେ ଭାଷା ଜୀବନ୍ତ, ଗତିଶୀଳ ହୁଏ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ତଦିତି, ଏଥିରେ ଲେଖିବ ଭାଷା। ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା, ତାପରେ ତତ୍ସମ ଭାଷା ସଂସ୍କୃତରେ ସମାନ ଅଛି। ତାପରେ ତଦ୍ଭବ, ମାନେ ସଂସ୍କୃତ ଯେଉଁ ବାହାରିଛି, ନଦୀ, ତତ୍ସମ ଭାଷା, ନଈ, ତଦ୍ଭବ ଭାଷା। ତାପରେ ଅପ୍ରଭଂଶ। ତାପରେ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି କ'ଣ, ଏ ଯେଉଁ ପାଳୁଅ, ସୁଆଁ, ଯନ୍ତାଳ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ। ତୁର୍କୀ ଭାଷାରୁ କେତେ ସବୁ ଭାଷାଟା, ବିଭିନ୍ନ ଭାଷା ସବୁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ଭାଷାର ବୃହତ ବିସ୍ତାର ବଢ଼ିଛି। ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଭାଷା ହୁଏ, ସାନୁକୂଳ, ତାର ନୂତନ ଶବ୍ଦର ନିର୍ମାଣ ହୁଏ।